महामंत्री ज्ञानवंत महाराज এই মোর অনির বন্দনীয় মহাপুণ্য ভূমি কর্ণাটক निश्चय महाराज আবাহন কালরু বরুণ নৃপ চূড়ামণি হয়ে ধন্য মনে মু নিজকু নিজে महाराज অর্ঘ্য পুষ্প করে ঘেনি অভিনন্দন জনাউছি প্রজাবর্গে মোর कौन महाराज अरे कौन तू মহামন্ত্রী জ্ঞানবন্ত महाराज এই মোর কর্ণাটকর হেউছি হীরা নীলা মোতি মাণিক্যর গড় মহামন্ত্রী জ্ঞানবন্ত महाराज सभा कुश धीरे कले गमन महामंत्री घेनी कर्णाटक राजन महामंत्री ज्ञानवंत महाराज सभा कुश धीरे कले गमन महामंत्री घेनी कर्णाटक राजन अक्षरत्न मंडित तेनु है सरी हीरा नीला मोती माणिके ए मनगरी प्रजाहित पाई आदि करे बंदन सभा कुश धीरे काले गमन महामंत्री घेनी कर्णाटक राजन महामंत्री ज्ञानवंत महाराज आधिपत्य पाणे नहीं केही जाने अनुगत प्रजा जाने क्रांति मूर्ति धारी कर्णाटक राजा प्रजा हाथे पाए पूजा सर्वगुण परिपूर्ण केनु है सरी हीरा नीला मोती माणिके ए मनगरी अज्ञान गगन लेखे भावी रचन सभा कुश धीरे कले गमन महामंत्री घेनी प्रताप सेन राजन महामंत्री ज्ञानवंत महामंत्री ज्ञानवंत महाराज संज आगमन रे बारुणी रूपसी परी निशब्द प्रशांत मोर एही कर्णाटक निश्चय महाराज पूर्णमी चंद्र श्रेय उज्जवल परी सूर्यंक कोमल किरण लगाई शीतल महाराज तथापि महामंत्री मो ए कर्णाटक मो प्रजावासी अछंती कि महामान्य महामंत्री अरे सुनंतु महामान्य प्रकाश कर महामंत्री प्रकाश कर सुनंतु आहे महामान्य गेन मोहर जनार काले आज प्रजार ए गोड़ आहे महामान्य गेन मोहर जनार काले आज प्रजार ए गोड़ महामान्य आनंद मन रे करे सोड़ हे महामान्य
ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଥରେ ଶୁଣ कार मनरे दुख नाही किछि चिंता मोर के दिकर जे इष्ट देवता कार मनरे दुख नाही किछि चिंता के दिकर जे इष्ट देवता हे महामान्य सुखरे अचंती प्रजा जन हे महामान्य प्रजा असुविधा मंगल धन्यवाद महामंत्री अशेष अशेष धन्यवाद शुणी मम कीर्ति वृत्तांत फुली उठे छाती मोर महाराज हाँ महामंत्री आज तुमर वाक्य शुणी आनंद रे मो छातीटा फुली उठे महामंत्री आनंद रे मो छातीटा फुली उठुछि महाराज महामंत्री ज्ञानवंत महाराज धन्य हेली मंत्री सुनी की राते शांति भावे प्रजा पाली भिनीति कर्नाटक गड़ार प्रजा सर्वे थाउ खुशी कर्नाटक गड़ार प्रजा सर्वे थाउ खुशी धन्य हेले मंत्री सुनी गिराते शांति भावे प्रजा पाली भिनीति कर्नाटक गड़ार प्रजा सर्वे थाउ खुशी कर्नाटक गड़ार प्रजा कर्नाटकर प्रजा पूर्वे पाली अछि मो पुरुषा प्रजाकर दुखे निसंकोचे हेबी मुहिषा
ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ महाराज ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜା ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ମୁଁ ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୋ ପ୍ରଜାବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସମ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା ହିଁ କରିବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ निश्चय महाराज ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଜାବାସୀଙ୍କ ସେବା ହିଁ କରିବି ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ महाराज ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଅତୀତ ଦିନର କଥା महाराज ଯୋଉ କଥା କି ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ହୃଦୟଟା ତରଳି ଯାଏ महाराज ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭରେ ମୋ ମହାରାଣୀ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ କଲେ महाराज ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀର ବୟସ ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ମୋ ମହାରାଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲେ महाराज ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟର ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିଲେ ଯେ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭରେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ महाराज ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କରିନି महाराज ସେମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିନି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର ମମତା ବାପାର ସ୍ନେହ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିସାରିଲେଣି महाराज ମୋ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ହେବାକୁ ଲାଗିଛି महाराज ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ महाराज ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ कहतु महाराज ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଇଆ ଯେ ମୋ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ପାଇଁ ଭଲ ରାଜକୁମାର ଆଉ ମୋ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଭଲ ରାଜକୁମାରୀ କନ୍ୟା ଦେଖି ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘର ସାରିଦେବା ପାଇଁ ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘର ସାରିଦେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବି महाराज तांकर भाग्य जहाँ लेखा अच्छे निश्चय घटव ତୁମେ ଠିକ କହିଲ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇଆ ହିଁ ଭୋଗ କରିବେ महाराज ହେଲେ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ଆଜିର ଏହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଏତିକିରେ ସମାପନ କରିବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି महाराज ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ताले ठीक अच्छे महाराज ताले ठीक अच्छे देवी सर्वभूतेश शत्रुपेण शस्येता लवे तस्य हि
लवो तस्यै लवो तस्यै लवो लवो जय मा लंकेश्वरी ভালো এই দুনিয়াটা গোটাই সম্পূর্ণ পারিবারিক নাটক আর এই নাটকের ও সাজিছে গোটাই ভালো লায়া এই খলনা কুলকে কহতি রঞ্জিত আইবে রঞ্জিত লালা এই রঞ্জিতটা বুঝলে ভালো না বুঝলে বহু সালা পক্কা শয়তান और सैकोटे मंत्र सर्वे भवन्तु सुखेना अर्थात समस्ते सुखरे रुहन्तु सेनापति राज्याधिपति राज्य नाही काहा डर सेनापति राज्याधिपति राज्य नाही काहा डर बाजरे बिजुली हाथ खेले गड़ी नाथ कर महावीर सेनापति राज्याधिपति राज्य नाही काहा डर लोहे लंकापति करे कुटलिति लोहे लंकापति करे कुटलिति नाम हिरण ओटे तीर हाथरे में खड़का बाहुरे नबल हाथरे में खड़का बाहुरे नबल विवाटे महाभारत रे सेनापति राज्य नाहिब काहा डर रंजित लाला गोपर मथुरा चाहिए लीला होते छे विरोध कला ओ तार करी दे ठिया पाला लाला थई आता थिला थई मते सही 25 वर्ष तलर कथा मने पड़ी जाउछे सही कथाटा बोले पड़ी गला बेले मो छाती भीतरटा कौन ही जाउछे जते बेले मते हेइथिला 3 वर्ष आउ मो भौणी को हेइथिला मात्र वर्षाए
ହେଲେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ କେହି ଜଣେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦିର ବେଳରୁ ଆମକୁ ଆମ ବାବୁ ନେଇ ପାଲି ପୋଷି ମଣିଷ କଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା 25 ବର୍ଷ ସେଇ ମୋ ବାପା ମାର କଥା ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାହା ପାଖେ ଯାଇ କହିବି? ମୋ ମା କିଏ, ମୋ ବାପା କିଏ? এই দুনিয়াରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀର ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, କିଏ କହିଦବ ଆମ ମା ବାପାର ଠିକଣା? କିଏ ଜାଣିଥିବ ଆମ ମା କିଏ, ଆମ ବାପା କିଏ? କିଏ ନ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଏ କଥାଟା ମୋ ମାମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ଆସୁଛି, ମାମୁଁ ଆସୁଛି। ଗୁଡ୍ ବାଏ।